puliano chini media no hambai maro kai chini tinini chimo media ni bising tui ang je kok samani no jara nanya no hambai maro kok kha ang thik tarik thik exactly ang saimen ya Suji Tripura hananya khorcha TSU ni jara bo chumui TV ni budai media ro mungtung khana bo je press meet khaimani asolo ko press meet o je kok samarokta bo সম্পূর্ণ baseless baige baseless ni ama hinmale bo taisa lekhapora khaithana nangmani ADC amchayo tabuk jora koita school to tabuk jora koita school to bo saisi mania bo jaga saga tamonnoi je রাজ্য এবং এডিসি এলাকাও শিক্ষানি অবস্থা বেলায় বেহাল অবস্থা যেটা 25 বছর আমতি তমনিয়া আং সুজিত বাবু নমর সোনাইও যে এডিসি এলাকাও কয়টা স্কুল তো প্রথম নং সেমা নামানি এডিসি এলাকাও মোট 1633 স্কুল তো আজ আগাও নং সাগা বছর 1037টা কিন্তু বিরাট একটা গ্যাপ একটা দুইটা কম গাও খানা পাবো 600টার উপর নং পগমানি আবো তো নং খরচা TSU নু সাকসাক ন লিডার যে গসিমানি আবুসে সাকরাইয়া তিনি এই যে অব্যবস্থা মানে ক্রগতাম কারণ অমকি 5 বছর 5.5 বছর সম্মুখীন বা नों बामफ्रन्ट सरकार 25 বছর এক নাগারে যখন ক্ষমতা দংফ্রো এডিসিও বনরনো কসারা আইপিএফ টিআর বনরনো গুনগুন খাইকা তিনি এই যে 25টা বছর নর কয়জনানো রিক্রুটমেন্ট খাইকে সালা নों সিপিএম নি ইংই কক সাইতং না বামফ্রন্ট ইংই কক সাইতং খরবসুক্তি সে রিক্রুটমেন্ট ক্লাইমাং খাই দিছে এলাকাও সুযোগ তো মানে আপনার কোনো টেট বানাইয়া বিএড বানাইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ন ইচ্ছা খাই ন এডিসি এলাকাও আজ ওরাও নর রিক্রুটমেন্ট খাইলিয়া যে রিক্রুটমেন্ট যে তমানি আবো টিউজিএস কংগ্রেস নে আমালো যে রিক্রুটমেন্ট খাইবেন এডিসি এলাকাও যে টিচার এবং রাজ্য সরকার ও টিচার বাইসে নর এডিসি না চালক आपरो बसालो तागो खलाइतो बेबोनि बागै न नों जे सामानि 25 বছর बेलायके काम ताम काम त्रिपुरासा एलाकाव 25 বছর बबो काम खाके न साला त्रिपुरासा एलाकानि माध्यमिक पासनि हार जे जेरै 60 गांकाय बोसोर तंगने आबुनि तुलनाय ताबु CBSE লিডারশিপ প্রশ্ন হয়েছে সিনে ভর্তিসব পাস খাইনি সংখ্যা বাংলে এর আগে তো গোबां मा জাগানো জিরো মাংসি মাধ্যমিক রেজাল্ট খাইনে জিরো 12 নি রেজাল্ট খাইনে জিরো আকক খাইনে মুইতুমাই যাবে নং যখন সাংবাদিক খাই তংফ্রো আবুরবাই নং আকক রক সাইয়াবলে নং তিনি বিদ্যাজ্যোতিনি কক্সাও বিদ্যাজ্যোতি তো কয় বছর খাবা বিদ্যাজ্যোতি বিনি যে সিস্টেম বিদ্যাজ্যোতি যে রুলস এন্ড রেগুলেশন আ জায়গা তো CBSE আর তো বাংলা বসিনেন কই আবো তো ইংলিশ মিডিয়াম সি নংতা ওয়ানা জাগবা আনি বুকুতি পেপলানানি কক তমনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরং ফরমজাংনা নিংথুং অ কক সানা নামন নং সালিয়াবলে শুরু বাংলা বাই বাং নং কক বরং এটা নং খরচা TSU ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन लीडर प्रेस मीट वानजी कमबां साइथाङा एक नागारे अद्धेक क वानजिसे अद्धेक क ब्रह्म सारिता नोंखि बासना हामजांनाय नोंखि दफाना हामजांनाय राजनीति खायना थाङो लाबा लाबनि बागै आबुसक सिमिसिन नुगले नंनोबा
tabuk 10 জন স্কুল স্টুডেন্ট মানে বেলু 10 স্টুডেন্ট থিনো সাকানো রবি আবো তো চিনি কক খানাই নং সাকানা 155টা দङ কিন্তু নং বন tabuk হাসালনি স্কুল যদি যত 10 জন আফাংtung 9 জন আফাংtung আর नै স্কুল করিংসা জায়গা তুমনা থাঙ্গাंखाय नोंकि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ও যারা কেজি 1 কেজি 2 রন পড়নে পড়নে তো ফাইটা মারবানো যত বড় হইদা মানবা নিজনি নগানাও স্কুল দङै যে সুযোগ সুবিধা মানমা হাই হাসালো খরবসিং নসিং তো নাই ঠিক আছে जों রেসিডেন্সিয়াল স্কুল খাইয়া বেকারগো খরবসিং দাইমা মোট 50 100 এর বেশি তো মাইয়া কিন্তু কবাম স্কুল যদি ঠিক যদি আর টিচার রিমা খাকাই আর সেরকম স্কুল নগর রিমা খাই আর কাহাম গাই মিডে মিড চারি খাই তাঙ্গই ছাত্র ফায়াংনেবা ফাইও একমাত্র নরনি 10 বছরনি আয়া 25 বছরনি কুফল তিনি মামানি কমরেডনি नेतानि बोसारनो भर्ती खालामथांगा क्लास 9 10 रगम ओ 9 10 पढ़नारो तब मादु परीक्षा खुंपुयो आबरनो जेसेबानो खालायदिनो बिनि बैकग्राउंड से बांला बर इंग्लिश मीडियम तो बुई सीबीएसई परीक्षा रिना अंकाय बुसे कठिन kana साइथाका मास मान लेसेरो कम परफॉर्मर खाता आबुंगा ननो कुफल माने ननि आ जुगनर जे জোরখাই যে স্টুডেন্ট ভর্তি খাইলাম মানে আবো শুধু রাজনীতি থিমা বাকি নরক আগি গানাং নব বিপিএল রেখা করি রকে মালিয়া আমো হাইছিবলে মো বনি বাকি যে কোনো ব্যাপারও ওয়ান সুগুই চিন্তা খাই নাঙ্গো আর নং একটা কক সাকা ভারতনি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে ত্রিপুরাসানি বাকি ত্রিপুরাও যখন বফাইব্রো 1300 কোটি যে প্যাকেজ রিমানি ঘোষণা খাইলামনি আবু কি শুধু একলব্য বাই নবোদয় স্কুল নিবাগি যা আরো আমতি হিসাব প্রথম নং বড় মুখ খাবো না নবোদয় তো তারপর নিনিংথ আবো তো আলাদা বাজেট আবো বা নং বিজেপি নো সে सेफगार्ड रिमा खालायबले ত্রিপুরাসানি এলাকানি डेवलपमेंट निबागै लामा तारपरे बाजार तारपरे कबामा चिनि चा बागि बान कबामा प्रोजेक्ट निबागि छेबले रांबा नंखाय आरो बर बिद्या ज्योति गाता हना बर ओ एकलय बर नबा ओ अंकर ब घोषणा खाइन सेकांसि एकलय ब सेंसन मै खेबले अवतिरक साइमाना नांगो साइमाया ओई 1300 कोटी रां अमुक कोटी रां आइके साविनाय कोनो कामरिया बनि बागे टीएसयू नरक न आं ताखायदि हिया नरक सीएम मालायनि कक सामानि बय सुति नरक मालायनि नाय ताव इशु नन एक आंदोलन दङ माटोदा नखरा नगा सुगिसिमि साংবাদিক सम्मेलन खाखायो कोनो छात्र रंनि समस्या समाधान खायमिया ত্রিপুরাসারণ কোনো সমস্যা সমাধান খাইমিয়া বহুত নুখা জিতেন বাবু সংহাই বহু নেতা নুখা 25 বছর ক্ষমতা দংখা 6 বছর আরে 5 বছর এমপি নি তুমি যা ত্রিপুরাসারণ বাকি তাম খাইয়া ক্ষমতা হারি থাঙে কবর হাই যে সাথী কক সাই দংখা বুবাগ্রান আশীর্বাদ ভাই এমএলএ ফাইয়া আর বুবাগ্রান হামলিয়া আর 3 নম্বর সাপোর্ট খাইয়া আনকায় তিনি যদি বুবাগ্রা জেনারেল সিট যদি ন ক্যান্ডিডেট দিয়ে আনকাই নর ন নাইতুক তিলাই মাংলা কোন খরকসা এমএল ফান জিরে নেগেন হিসাব কই নেদি রেজাল্ট সিট নাইলে না রেজাল্ট নাই দি ননি চেহারা আর পরিষ্কার বনিবাগে ন যে ভারতীয় মার্ক্সবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি बरं जेसेबां चेष्टा खायदों त्रिपुरायाव बरंनि जे आगि जे खाय खालाममानि राधा बाबुजों जे खाय खालाममान जे कक सामाराव आफ्रु बरक
ডাবল ইঞ্জিন রাজ্য বর্ণ 1 বছর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং নীতি আয়োগনি থেকে শুরু করে প্রচুর রাং লেখাপড়া সেই তুলনায় এডিসি এলাকানি ডেভেলপমেন্ট जों नुजागिया একটা পাক্কা বান একটা বিরাট সুইচ গেট দিকলান থাকা ত্রিপুরাসানি বাগै একটা বিরাট একটা বাজার সেট খাইতলান থাকা ত্রিপুরাসানি বাগै একদম মাল্টি স্টোরিজ नों তাহলে বড় দোকান টাংলান থাকা ত্রিপুরাসানি বাগै আমতি তো দंबा আর কয়েকটা টাকা লাস্ট রাংতাই খরচ খাই জায়গাকై আবো সাইথাঙ্গাকাই অনেক ককমো অনেক দুর্নীতি হিংসা tangi siri khoya ba samay baksa village committee election bagi chida khograng no rok feria boro goi felaya ba abon bagi je sujit babu je oro je edc hapang no je khlaimaiya borong abu kam ka khaiji gya rajya sarkar ba edc walai tongo walai datong nung nai di RTI एडिशन बुसर हरसे गया और संसाव जाता हूँ से सेंट्रल कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट CBI तो ED तो रेडी ककरी कक सावबर बनी बागै जोंनो निथार अनुरोध खायनाय ब जागा क्लास टीम मतोनिया बर स्कूल टीचर शर्ट टंग भाईदे खलायगा आबो नों जोंनो परामर्श होदि जों যতনি পরামর্শ না হারিন চিনি বুবাগ্রা ত্রিপুরা মথা जों सामुंतांग दिल्लीयाव जों जखन थांफ्रुबो नरक तावखाय जल जागो जोंनो तांतलांगिया नै किन्तु जों नरक थांगिया जों सैबानो नरक आजागाखाय कालि नांनाय किरि जागो अरखाय बोलाय साংবাদিক সম্মেলনखाय 225 एमेन्डमेन्ट खालायदि हिनि दं किन्तु बर धरने कोनो आन्दोलन करै बनि बागै हाइन नंग तैसा अबगो जों चिनी जा सीमित क्षमता दंगनि बिसिंतिनो जों एडिसिनो कामखाय चालगै दङ एवं चिनी खुंफुइनोबो ताइबो कामखायै एकटा खुंफुइया अनेकटा खुंफुइ चिनी खुंफुइ गोबां मानखा आबनि परे अर जे खुंफुइयो जे आगे जे स्टुडेन्ट दंगनि रिडाबल माने 3 डाबल लंखा 3 डाबल खालायगासिनो तरक आगे जो हस्टेल दंमोन 200 तमा 600 टा खायगा 600 नि खरं जत्त जागानो जों दाबो हस्टेल रिपेयारिं बागै न खायलांगा जों राज्य सरकार थानि ताव डिमान्ड खालायदों जत्त जागानो हस्टेल रनांथों रिपेयार खायनांथों एवं कताल खायै रेसिडेंशियल स्कूल ताई 10 टा खुलमनानि हस्टेल खुलमना बागै जों राज्य सरकारनो प्रस्ताव हरजा आबो राज्य सरकारनि थानि जों जगाजग नागै दङ एवं गाहाम खालायै जों टीचार रिक्रुटमेन्टनि बागैबो जों राज्य सरकारनि थानि एवं केन्द्र सरकारनि थानि जों फान्सानो नागागा ट्विटार हिसाबै पानो जों रिक्रुटमेन्ट खालायनाय रिक्रुटमेन्ट खायै जे जायगायाव खरकसा सिंगल टीचार दङ आबोनो जों दाबाल खायै छात्र अनुसारे जों मास्टारा माके बागै होनाय